ngi pediang sobhai phi sha kani ka program Health Essentials kani ka program ka juan ra sha phi ya ki jing ya kran bat ki jing tip sha phi halor ki phang ba pher ki be dai bat ka kot ka kya Sahisian pat hakani ka janmit ngi skotenat ngi nyok banyak kendu biang bat phi hakani ka program Health Essentials ke bawan GP Nagadu Darshan Kendra Shillong hoy ngi kwa banyak kren banyak phliu jingmut hakani ka janmit rengkat bat ki doktor baki ru shampang halor ka wei ka phang bat kata kalong staying healthy HIV and COVID-19 hoy baro shi perthai menta ngi tip bangi don hapdeng jong kani ka jingpang jong uni khunyang jingpang coronavirus lani utau COVID-19 ubalakta ikiri baro jong ka perthai bat hoy ngi kwa ru bantip chu kai ka jingta jong uni u virus bat kumnung nya dai la di bat ki ki bangi de banle hapdeng shibun ki bangi mat menta kita ki lockdown nangta kita ki quarantine bat nangta bat ki jing pentip ki babon ki baka sarkar ka ai na ka por sha ka por te kumju ru lingba kani karan san na ka du darshan kan Shillong ngi jiyo banya kren bat ki doktor bat ki ru shampang khnang bangin la ban wanra shapi ya ka jing pen shai ka ba bed ka ba shisha bat ka ba phin dei ban tip ban lum khnang bala ban long ka jing yarap yangi te hoy kini ka phang ka long bangin kumno bangin la ban long kita ki bakot bakhya wara padeng ke jing don jong kini ki khyang jing pang te u HIV ru de we na uta u virus u bla don menta la katu kan ne postnam ha kan ka slakhandau bad ni ju yakran lang ba kan ka kendra shapang uniru bad menta ka janmet ngi nyakan thup lang banyakran bad uni COVID-19 u barang thamai uni virus te kiban yashimenta menta ka janmet ide Dr. Jean B Rani ibadai deputy director jong ka STI Meglai AIDS Control Society ka Max nangta iba Wilson Dotling ibadai assistant director jong ka TI jong ka Maxi bad ikong yada ria ibadai assistant director jong ka CST Meglai AIDS Control Society nani ka Max te shwa bangin yo banyak keren bat king nya phai sha khindiat shekini ki clippings Tikani ka por ngi nya phai shaka studio bat ko mangalaong hachwa ngi nyo banyak keren kibidon rengkat bat ngi Dr. Jean B Rani iba Wilson Dotling bat ikong yadaria bat ka jinga keren menta ka janmet kan long halor kani ka phang balabu ka tin pareng staying healthy HIV and COVID-19 nani kumno bangin ya yai long ki bakoi bakhya wat hapadeng ka jing don jong kini ki knyang jing pang ki bakta ya ka koi ka khya jongi ti haba
nyos ngau ya une kentien virus le se menta hadien ke jing sapriang jong une COVID-19 lani uta coronavirus ngila yos ngau bahasa phang kata ka kentien virus tila se na yo dona pring jongi ki barang ngau lungo ude but ude bokum no da shubuk tin kasi ude hiu knyang jingpang tini ka por nga priang sobha ya phi borok laingot mo ki bani shimenta ha kani ka jing ekran timenta doktor nga kwa ban phasha shapi let's say kendiat pila mencubatai ki parlok jungi ki bapet uni virus kembangi tip hi udai tau kenyang jengpang andai menta kembapi ong bakat ka don kata ka jengpang mo ka jengpang klam kebangi ki kasingi ong ba ka de ka jengpang klam COVID-19 kaba lakta he de ki kenja virus berkabala long highly infectious meaning hakini kisngi kiba benai bedang syudap ni tip ba kadon ke Jepang kaba sa tang hapo China mo po Wuhan area hakata province tehnrei kensan tang hapedeng ki kendiat benai ka jengpur state jong kani ka kenyang Jepang lengba uni coronavirus kalapur state hadu kata hadu ba ka World Health Organization kala penbenar ba kala long pandemik dia kani ka jinglong jingman kala pen kiu ya ka perthai hi berok ka wei kum pilai tip ba but hawat ngimpat don kata ka jing ka study ka lani ka information ka babiang sapang uni virus hi as a whole tang bang wala kam don kata ka specific information rei ki don ki jing shem mo ki jing shem lengba ki data ke bangi UI ka ba wala kalong highly infectious in this way lada ka dei makana nakaliang ki datas rei UI pat ya kata ka mortality rate mo ka mortality rate pat kalong just 20% namar ba wala ki babun ki yo ni kunyang Jepang rei ki ka dunapan kalong kombat 20% pat ka let ka serious group lani sya ka ni ka mortality mo te ka ni ka de ka we habangi ong ya ka mortality ndai jong kani barbon ya pet ya kata ki kita ki groups jong kini ki brio ki ba laban go towards the seriousness of this disease mo pandemic COVID-19 te habangi pet ya kan ni iba barbor hi ka ki ong ba ki brio ki bala temen kila ban kam long serious from this infection handai kat bang ong fi kumba 80% pat kadai ki asymptomatic lani ki balong symptomatic kumba yo flu kumba yo ya ki jing shitam ki ba mangi ke msanir ki don ki brimo ki bayo kli bayo flu ndat bi te kini ki 20% pat ki de kita kan ki ngi ong ki bri ki bala temen nang tapat ki badon kini ki underlying conditions ki la bandai naka cancer lani naka naki wei but ka ba kongsan ka bang ngi mut ban mir jumut menta ka dehi kini ki underlying conditions kom ka HIV HIV why ni hab ong ba kan dei hapo kanika underlying conditions namar ba kilong immunosuppressive pitip hiba ubri uba dan ya uni kunyang Jepang HIV kata kamut ka immune systems jong ka bor jong banyale ya ki kunyang Jepang kalong ka ba duna kalong ka duna bat kanika rengkat bat kapuar mo namar ba uni virus human immunodeficiency virus ukta bet ya ka bor jong ka immunity kata kamun upenduna ya kini ki CD4 cells kiba long kiba kongsan ba banyele persya ya ki kenyang Jepang ti lada kumha kani kapor ka bakadon kani ka pandemic kumni ngi sngokhia kamtam ye ki brio ki ba don ya uni kunyang Jepang namar ba kala ban kta haki lada ka kta haki ka bor ya le persya kanum don kan de kan ni kalong ka wei ka bangi ngi kwa ba kino ki brio ki ba embat uni HIV long kin kham long ki ba pikir bat ki ba kham long adakar hapo ka kumha kan ni ka por ka bamta tu kumle shubun doktor kita kejing pensyai jo pi kendiat ngin sanang yo banya beteng syu bagi doktor inang pensyai syu halor kani kejing kani ka phang mentang sni de mentangan pha no sya iba Wilson Darling
te ka ba I campaign assistant director jong ni ka targeted intervention me ka ba PP pet lengba ka Megla AIDS Control Society te ka jing pet ka jong pi ka jing sngo jong pi ka ba ya day but ka jing one jong unu COVID-19 mo but ka kam ka jong pi ka kam tam pi pet ya ni targeted intervention ka ba ya day ka jing sa priang jong unu virus upla don lupa ka tau HIV Timenta kawan sekene kajing don jong ni COVID-19 tiling ba kene ka department ka papi pidai pet ka targeted intervention ki ai kijing kini kijing thamai kenya ban wanra kajing pentip shi ki brio la ni ki patient ki bla dan upa ya HIV pila ban penchai kendian kubtu hi upai ong doktor hadin kajing wan juga ni ka jing pangklam COVID-19 te kalawan sakane ka lockdown na po gejala ka jungi kalawan sa curfew Tekani hi ka baningkong hi kala kata bahaya ka jingya lalut jungi ki staff. Te nolomangi ki staff ngimi aban ya lalut kini ki beneficiaries jungi kini ki high risk group ki bar shimi kini ki services jungi ru kala te bahaya ka jingya lalut jungi te kumbolong hi ki ginong song chinong ngir ngi habane bot hi ki jing perking ki ba ka sarkar bat ka health department kila announce mo ikitu ki prepare ti henry nakaliang gajungi nakaliang ki staff ngi persangkat bala hi ban reach out siya ki high risk group gajungi don ki NGO ki bayo ban yakren lingba jungki lingba ka telephone some sort of telecounseling ti don bat ki bhaban le ki home visit dan part ka ba ki don kini ki kali ki ba ngila pele mangi ta ka curfew pass mo office ke ba ngi aban le ki locality bufer ti ki don ki lat klenti hi ki ba ngi ong bangila ai ban reach out if not 100% ru ngila ban ong ya ka 70-75% ngi ai ban reach out de ki different services ki ba ngile an po office ke jungi ba ki TI staff ba ki OST staff ki centers ki bufer to kublishi bon ba Wilson kata jing penchai ke jong pi timentangan phai pat che I kong yada ibadai assistant director jong ka care support and treatment jong ka Megla AIDS Control Society hi te ka bokum kini ka por ngi sut ho ya kini ki brio ki bla don ya u knyang jipang hitip aka state ka jong iru ki bon ki bla don uni knyang bat knyang jipang HIV but kiba yo ekjik sumar ki ART mo PP dai hakani ka CST lani ka care support and treatment te haka kum kani ka por kom bala batai iba Wilson kadon kani ka lockdown kadon ka curfew ki jing LSA ki ba pila ban kedo khendiat ka pi sham leng ba ka department ka jongpi ki jing ki bangi ya sham namar ba ngidan ki brio ki bon ba ki brio mo na ki we ki district ki bala registered hakini ki ART centers ti hakajing sha namang idan ngi shay collect ki address jungki tangba kadan ka nakan ni kajing lockdown pat kadan ki jing ngi bangim laban bangin penpoi ki dawai sha ki jaka jungki namar ba kadan ka por ba gitu ki briu ki ladan haka we ka address ndai whereas presently pat ki ladan no sha ka we ka jaka kani ka pen sham jing bhai ngi henry ngi shudang ngidang dan bok pat bangidan ki contact number bangila ban contact ki yeki ba bangila ban penpoi yeki dawai sha ka jaka ba ki saru but kani ka kadan ka we ka benefit ru hangni namar bali ba kani ka lockdown markidan ki briu na ka we ka jalaru ka ba nabab jong Meghalaya but kum ju ru ki briu ki ba na Meghalaya ki badan sha ka we ki state ki yo ban access ka ART wala kimdan any information ring dan ki briu ki badan ngidan saudong ki briu ru ki ba kloy ban yarap na banta ki briu ki ni ki ba di ki ki dawai number ba kumbai laong I doctor ru number ba briu bala dan ya ka uni kunyang HIV ki kloy ban yo ya ki we jingpang kumju ru ya ka uni kunyang COVID di ka ba kham kong san hi ka dei ka ne ka baki briu ki shembha bandi itu dawai ART ma tu dawai ART ula upeniarap ya ka immune system di kumju ru bat ka ni ka ba baki di ki dawai bat kumju ya ka bam ka di kadai ka waiti kumju kani ka jing jing shisha gim padai than hadu bangin reach lut ki briu kan tamba
bat bangila ya trailang dot bar okhan ti kan di ka kham pen sok bat ngila kham tip shu ngila yo ban lit kan tak la ni ki home visit ru na yo ban ya kan du directive ki nang pang to kubli shibun hong yeda te mentang akwa ban phadian shei doctor te kuma phila batai hashwa doctor ba kini ki ba imbat uni uknyang mo ni HIV kila long lupa kita ki balong high risk mo ti kuma pi ong kidon kamban yada yala di tingi iba ka sarkar kala pen bana si pen bana yitu kilat ban yada yala di na uni uknyang jingpang COVID-19 ti hatu kini ki badon pat yo ni HIV kidang don kamban kam pikir su ni ki deban bot bet ye ki tu hi ki juk ki kendon ki bala pen bana ni ha kabaya day bat kata ka jingkeli ke bapibo mentamo kalong ke badan kam shisha nak benta kini ki brio kam tam kini ki badan yo ki ba imbat uni uknyang jingpang naman ngan ong yepi ha ka ba best nak benta jungki lani ka ba kongsan nak benta jungki kalong ba can avoid kat bakila ya kanika infection to them selves deh kebangin ong kin hab ye lek kat bala ban kir kumno ban yo kingat ha uni kunyang jempang kata kadegi number 1 shwa te kumno ban ya dai kata kala long hikum ka general way of doing things no like kumbangi ong bangin sat khot bhai kikti ngim dei ban le chiki jaka ba ya bun briu lan ila dadon menu bawan naki ki naki wei pat kiri lan ki paralok no kum tu ki wan naki wei ki jaka le si interstate lan ni naki wei pat kiri long kim dei ban ya mare ban ya le klem dadon lupa kanu ka jing ka jing penya klat ya ka quarantine kumbangi ong mo kim dei ban shumare kum tu kan te kini ki dei ki wei ka dei ka wei te nalor kata ru long kini ki brio ki dei ban le ka tu ka jing sakti lani ba haba kindeng ya kimas lani sendria kim dei ban sendria pathalani spit pathar all those things ka ba ya ha ka general kani ka rukom shimkia jong ki patba bro khan nalor kata ki dei ru yala di ban pikir bah na do kalyang komnu ban bam bandi kathia kadem bat kini ki dei ki ba kongsan am ta jongki bat kawai bat kalong ba kini ki dawai ART ki ba ngidang ya keren mentan hi kini ki dei ban don bet nak benta jongki bala dak ki don kanu ka jingduna ke namang si ai mo ki comorbid jongki ru le si ki don kitu ki dawai ru ki la ngila provide hi ki to kini ki dei ki jingdon kam ki bakong san bhaba maki kitu ki dawai ki dei ban don lupai kataka life house ngi bala dak ki don kanu ka jingduna mo ka jingduna la ni ka jing kwa ban communicate ka nakaliang jong ka IC ngila don kata ka social media mo bangi ay po ki Facebook lani WhatsApp bangi ay ki numbers jong ki you kila ban phone ki to ki providers jong ki kini ki bangi ay ki ART lani kila ban phone ki ni number 1097 te da ka bakile komni kila ban batay bahaya ka health conditions ka jongki knang ba maki kindum kindum la ban kiar ya ladi lani ban ka positivity ka bakila ban le kani ka de ka wei ka ba don kam ha na ka banta jongki namar ba kom ba phila ong hi kini ki bla don lupa ye kini ki jingduna ha ka kot ka khia ka met ka jongki ka kham immunity mo ki kham kloi ken man kem ne te ngai pia sa skor ngai ki pat ba ki sa skor ha ya kani ga jing ye kren menta ka sngi kumbang ong haswa ngimla hi bandon ha kata ban ong ban len ba uni khnyang jingpang HIV u dang dei jong kanore kanu ka state ngite pa ka state ka jong hi labun ban kumtangi i baleng ba ka megla AIDS control society ru ki tre shi tom ha mante la kam ye jing sa phryang jong HIV hindrei kumta kidi kibla don ba imbat uni khnyang jingpang ru kim dei ban du man sim hindrei ban sa skor ba ha ye ki jing a jing mut bat ban ya dai la de ka ba kong san hi ka de ka jing ya dai la de te ba Wilson ngan phai bi kini ki jing e ba pia kendu ha ba ya dai bat kini ki services ki ba pher mo ki ba pi ya ban ai na ka por sa ko kong kumong ong mene mo kalon kata ka restriction ya ka jing yang ki staff ya ki TI staff ya ki OST center even wa igni ki klien ki bala register ba ki NGO ba pher ti
kalahir boro larang ipe ya counseling ru ngimla ban ikendu ban yo eta ka propo counseling gi clients ke ba kadai ka we ni ki target ka ba kan aku ka bu ya ki NGO ki jungi larang ya keren ya ka regular medical check up ka ngi le every quarter but every 3 months su ngimio ban le abha su kata te larang ya keren ni HIV ba ka syphilis screening ka ba ka naku ka bu bangi ban le ya ki HRG sapo ka jela ka jungi mala ka ru banai ru timus ong na holi whole of April ikhamio banle kita ki services ti ladang ekran ya ka jing kam jing kondom su kala akhir ba nga sipet kai katukat ni ki report jung pada April kala akhir ba ya kata ngam so fair ma balada mio hi kini ki sex workers ki mio hi baniat ban shurum shaneng timut kaduna hai ka sexual activity ti kaduna hai ka ni ka consumption of condom support ki ni ki NGO ti ngai par ba kajingkurdu jong drugs mamantah kani ka lockdown kadon kajingkurdu drugs hapo yo hapo mo kam kayu kam dan kibri kam dan syuban ya som cheneng ti ki babun pat kini ki khana amanta ki suffer ki withdrawal ki suffer ti ki suffer kum tu kini ki staff ju ki NGO jingi fair ki haban le watch tu ki yeng ban intervene ru ti ngai na kaliang ki staff jung ki TI meneng na shom ka artli ki NGO na shop bani karen ki kit khia ba wala gi don ni jing ki kit khia hai ki lech po ki yeng banyeram ti mentahi ke bangila pan ai kalong tang leng ba gini ki jing dawai gini ki dawai OST tilang ipej pan habide ba kani ka dawai OST kala kiu ba kini ki beri bon di ni dawai larang ape ya ke NGO ka ba ka kum ka viham ka ba penya po Shillong larang ape ya ka civil hospital OST center ru kala kiu bahati sisian baki kiu pat giwan gini beneficiaries ke increase ke ka workload iki staff ti on normal days ngai bagi babun kila banwan sigi drop in center rei menta ki staff na po ki TI bo fair kha ban divide way shatu banyo ban penbiang gini ki dawai ti donbok kumo ong mene ba nagaliang ka mobile ICTC van jungiru ngila yo e kapas ng po ka sarkar ka ba kiyo balne lingba kini ki mobile ICTC van sa po ki locality ki bufer ki baran kam ye kini ki dawai tingila ban penpoy ye kini ki dawai ti ba nga pek pat apo civil hospital Shillong nga shu iting na ba kilabun ba kini wandi dawai ti ko to ka bangini karen to ban maintain ka social distancing kita kala e ba haduk kodan kuy gasin men how nu banai bla adep bangali ben visit ya to ka center lah ban mi stu ki pulit tu ki bonwan penyerap ban penyenglan ma ba hakatus ni bangali ngai mat ki poi ki klain ka ba sispa san photam ti sispa san photam kala adi ka ba e tang itu ki staff ki badan hang tur ma ki staff udan hang tur counselor dan ki kam ki nurse ki dan ka jong ki kam bakin crush ki dawai bakin dispense ki tu ki each and every client ba barung although ngila maintain ka to ka social distancing bakin rung na po jingkhang po rei uba sabar ka ba e ba ban control te kadon kanika pressure te bat teng teng iting lu ya kanika teng so bagi staff jengiru ladala ya rush kuntur ki spangut ki client ki bon ki jaka ba fair ngaso ba kalong kaput address ya ki wadi ki staff ki jengiru ti hendai na kaliang ka office ki jungiru ngele e ban penbiang whatever ki mask ki hand sanitizer kini kita ya ki staff ka bala ban bu e ka jiada ti ka jingwan hi jong uni COVID-19 kala pen kala hongpong gi babon ki ba ni kumta ken menta ki lengi la yas ngo kata kentien ka bagi ong a new normal kada karu kom im ka bara kum pat kam kata tang kita kum fi german tan ni mo ki ba benon kam ki drugs lane mo ki alcoholics lane ki re kakta hi baro hi ki mo ki nong snong hi hagni ka slap prthe ti to mentangan phai biang sha i kong yada ti ha ka ba yadai kumentan i ba bul san ilak do i ti ki jing e mo leng ba kini ki centers ki ba ai kini ki OST ti ha ka ba yadai pat ya kini ka jing ai ya ka treatment ti ha tu kidan em kum kini ki jing em te menne kla de batai mo phi lab dang la ban contact ba kita ki mo ki patients ki badon kam te pi kendu nem ke jing e ka bukum kani ha ka ba ki patients kin shem jing e ban wan ki RT center ni kata ka jing ai da wai phi ha ban let ban pen poi be shaki jaka ba ki shong ne kani kidan ki lakajong mo ki tamar bli ba ki brio kidan ki bala ban access
kidan ki jaka ba ki lab namar ba ki brio kidan ki kini ki ID kum ki ka green card ki bangi juang ba ki let kum tu shaki shnong shbu kidan ki jing khang ye ki ba kin mi ndai ki pen i ki tu ki green card ki yo ban ki tu ki brio ki lab ban poi shaki service center whereas kidan gini ki brio pat ki ba ki mlat kidan ki por ki brio long ki ba kham ka jing yo jing kat ka ba kham duna le si ki lab pen tip shaki facilities ba ki kham ki mla ban shim ka kali la ni ba ken wai ka kali ko me ngi tu pat ngi su tho ba ki dan ha ki jing tingila le pat ka ngila map pat ki chenu long ha ki facilities ha ki namang idan ki outreach worker ki dan ki ERT ki counselor ki let ban lit ban ai ki da wai le si ki mla ban let hadu ha ka yin jong ki le si ki la dan no da ka we ki la long no kum ka jing ya kot ka jing ya kendu jong ki pat kan kani ru ka ni ka jing ya kani ka lockdown kani ru ka pen ngi ba ki brio ki kloi ki dan ki brio ru ki ba ki la aja no la ni ki bam wa shu bandi da wai arti ya kani ru ki dan ki brio ba ki tep ba ka jing ka kumbela ong doktor ba lada kim di da wai ti ki la bat kloi ban yo ki ki jing pa kom ju uni covid and they ba ki dan ki brio ki ba drop out from the treatment ki la kloi ban one shim no na mar ba ki su thu ba ki dan kam yo tu da wai Kublisibun kong ya damentang kwa ban kali fi doktor hakau ini ki program ka bangile hama badang sedang bah ka jing sapriang jung ni COVID-19 ngelayo ban kali doktor bat ki ong namar ngi asngong ni biyo ni ki puli mo ba ki ong ba ye kini ki bayo yo COVID-19 ru kadan ka jing ai de kini ki drugs ki bagi ai mo ya ki HIV patients tingam tip kata haduk mener ngadang yo kata kejeng puli ka bare kita baki ai mo yo ki dawai ki ba ai ki HIV patients tip had ngi so tho hi ba ka research kadang ya ngimpat la ban ong ba la ban le kum ta la ban pen koj ngi tip hi ba empat la ban don udawai ban pen koj yo ni COVID-19 nei doktor khendiat pila ban pen shai khendiat apang ji pher jung ni HIV but uni COVID-19 pila ban wana ji pher khendiat bagi pa kin so tho kumbang ong ye pi mene ba ban ya ka specific information hi ha ka bayade ba COVID-19 ngidang don mentah padengka ka research la ni ha ka jing persyang ban wat banyak mo jong ki start ki baya ha bat ka ni ka research okay te hanrei kat ya ka ka bangi yo ha ka bayade bat ka treatment hoi ki don ki long tang ki trials ki long tang ki bun ki rukom treat mo ki ba ki le ko ma pi ong mane ki ai de kita ki drugs ki badai jong HIV le si ki ai de ki hydroxychloroquine nga thrai philai asngawi ka taru nang ta long kum kini ki dang long on trials ba ki dang bun tementangi asngau ski plasma therapy all these things are going on you know but then kat haduk bandalam ya ka pinpoint treatment ka bangi ong haduk menta kampat don kumpata na kata kadau haba ka lecha ka severity jong kani ka disease haba develop yakini ki severe pneumonia mo ka line of treatment kata kamut ka debe hakatu ka jaka ba hak unit ba ki ba ya katu te mla ban pensisha ba haduk menta which is the drug which is the the best drug to use ya kata empat laban ya keren empat laban ong se engi le da kumwei hang tungin le da kumwei long kani bro khoi kadang dei tang ka rukom jing persyang sudah mla ban pensisha kumbangi ong menta kum ya HIV ru ni ki belengi ai da ki ERT ni ai ERT drugs meneng ni keren sepang kata ke immunity haba uni drug uni virus urung hakamen to destroy kita ki CD4 cells ngong hapo ki blood cells hapo ki blood dan kini ki bethei kat ba kidang bethei kata kan ni ka kaun jong ni CD4 kanang duna te haba kanang duna kamta te kini ki ayupat ki beripat kinang duna ya ka immunity mo ka syong hadu bakan dat poi kata ka po teng lada ka immunity kalong less ba kata ka mun ki ngat siya kata ka bangi khot ka AIDS kamut AIDS mo acquired immune deficiency syndrome so hakani ka por what iba yung kli ba malum malaruk
kalalong severe nam ta uni ubrio te kalong kumta kan syakani kaliang COVID-19 syakani kaliang jongka HIV going to AIDS long kini ke deki eki bangin hap sotu kamut ayu no pa uno uwe ujak kenyang jumpang udan la ka jongka rukom trekam hakamet jong tibrio te khublei doctor ho oi nga tip ki bri ki ba pej ba cha score ke ni kin yo ki jing pin chai kin diat ge mo nginum la hi ban tip lik te ki technical terms ki ba mo ki doctor ki batai hinde tang ban chu shai kat tu kat ni kan ban lait na ka jing sapriang ki khana ki ba bom day bat ki ba shungai biet mo te ha shwang bangin beteng biang ya ni ka jing ya kren ngi nya pha jo kin diat si ni jing pin bana Novel coronavirus udeu knyang jingpang mo bakta ya ring bat hiarung sim ulaban sa priang na uway brio shaway limba ka jerho ni senria limba ka kublay kti ni jingajan perlu da ka bakta kinu kitiar ki balabet da ka ni knyang tangba wat kuslay pila banyada ya lade da ka basad ya kiti da ka saban pa da ka batun tap ya la ka khmut per ka shintur de ki rumal lada pijerho ni senria kiar na kijakapat ba persang menungkta ya nakakumur kakaman bat ka shentur lada pisngo shipment ni bayong kli kin mauman persang ban kiar na kiway pat ibrio pat puan ya ki doktor ni yaw number iway notra wat kuslay sumar ya lakamet ban yada yalade kin mau ban tia kambun kinta tibha ko ni umso bam artat ya ka jingbam ka batay ya ka met ka phat ka rukom em babha ka nyarap ya pi pat ya ki weiru wadnam sngap iki khobor hamsaya da ka jinge trailang ila marading khong ya uni ukhyang jingpang coronavirus lawara shapi da ka tanat ka koit ka khia bat ka family welfare jang sarkar Meghalaya hadian gitu ki jing pin bana ngi phai yang menta sha ka studio ka jongi ho oi bangi dang don ka jinge kren halor uni HIV udai u tau virus ubladon la katukan ni post number ngi bat ngi la bunsin hi la khamyo ka jingtip chapang jong u handai uni COVID-19 udai badang thamai e bat ngim tip ngine kumnu don jingpen khya nam don nang yo ngi kermen man yo i jingpen khya ye ki dawai ki dashin handai hadu menta ngi dang sa ha ka shayong ngan balang ba ka program lu ka datang ka jingye kren ka jingye phliu jingmut kumno banle ha ka bakum kani ka por ha bangingat le singila penun kam hi da ka takaktin khlam ka bala sar hi ka perthai barok ko we hinde wala ka taru ngimde bandon ka jingdu jingkermen nengindon hi ka jingkermen bat ka jing yale ka ba kumno ngin shimi ki kindon ka bangide ban yada yalade timenta ni ka por ngan phai pat che iba Wilson Darling ban yo bat ka jing pen shailem na i ka tu ka ni habangi pet ya ka lockdown mo nipet ya kanika lockdown nak bun ke ba ki jingkhang mo ki jingkhang yang iban net tre ki jingkhang ban ya chani sha tai te hatu ki don em ki jingyo nong e ki ba phila ban yo na kanika lockdown ha ka ba yede ki program ki jongphi khabai dei ba kata ka jingkli ko ngamnang man ong gandai nam de ka jingyo nong te hre la raja ke shidon ki plus point shidon ki minus point te ke ka bangai i agane ka jingja menta khamta ma banga pe ki staff ki batri bangi ya ki district ki bafair mo la nga pe West Gent Hills East Gent Hills nga pe ani East Cas Hills ki babun ki laban ai kata ka extra efforts mat la ngala ban om ba ki la ai more than 100% kata ka commitment ka kamera ba kala demand the situation demand mo ko nga mane ki shong po DIC ki HRD bubun kan po DIC bat katuan ni ki balik siya po ki outreach workers ki peer educators ki ba ai services si feel rimanta bro khon ki services si ka feel te kila ban tre shitom mot kapor kam dong por su kala ban dei ka situation ki balik new buji step kala ban dei shu buji remit whatever ka situation gum tu kata ka bangi banyarap ngai ga jing tre shitom jiki te don bok ru namar ba ngiyo ban pele yakini ki curfew pass ki kali na po office tingi ay ki special ID temporary special ID during COVID during lockdown bakin yo ka free movement jungki te ko ka ba ar pa mga i ka lang ba kadon ka jetre ka bajan ba bakin ki stakeholders ka fair laringi page bat kisnong kidon kisnong ko mahapo ngawan visit po molai modet peki
baki ai ko ko hol ban yo ban ai dawai OSD ya ki khana ke pastu ti kadon ko ka jaka hapo lum sha hamo premru kumta hi la dalej mut kini ki staff kim don kam ban chu khot e ki client baki chuan ban chu ai halinti ne hasan kin re ki da ai hol ki da ai mi chuki mut ka kadon ka to ka jetre ka bajan tu ko ro apo mo life mori nang ta ka ba ngalong amis ka ba ngari tanat last week aba nga page ini ki NGO habang ipha ini ka mobile ICTC ba ki lej ban dispense kini ki OST dawai kini ki local TV fair habang nga page po namun song ka mobile van kayo banyang hajan namun song police station but kitu ki police ang turu kiarap ban penyang lan ban penyat lan ban maintain ka to ka social distancing kitu ki client jungi ki buan ban shime kini ki dawai tu ku do ang ne po cantonment apo Anjeliru tingi kadon kata ka J3 ka bajan na padeng ki TI staff padeng ka program jungi ba kini ki stakeholders West Gentle Hills gostunat banyo sngo ba i SP jang West Gentle Hills iba ala ka dos i donate kumba 10 liters ka petrol namata ka kali ka banron ka balik ban penpoi kini services khamtam yu ART hapo ka West Gentle Hills ti ngashi ba nakalyang kikatu ani ki stakeholders kadon kata acceptance ini ka program jungi yang ni ka harm reduction jungi lan yung harm reduction ka habai de ka program jungi khamtam ai de IDU needle syringe exchange program bat ko OST tinga pet ka wanra ya kata ka jide ka bajan ban ngashkmi linti ba nakini ki jaka bang malai mention manta ngashmi linti hakiwi ki jaka ro kandon kum ka acceptance iya kan ka program jungi anang bungila ban ai ka services ka babhai ki Harris group ladangi phai sa East Gentle Hills su ki doctor hang tu ki district administration ki health department ketri lang ban pinbiang bahkan is ka movement jo ki TI staff bahkan is ka movement jo ki OST staff lada ki de bali ai dawai na du clear rat sum kiang ru mod nakalyang ka district administration ka irap namta ki pas namta mod ka irap kadon ka to ka J3 ka bajan apreng jungi bat ka health department bat ka sarkar bat ki different stakeholders kan tengi kata-kata kawi ka jion nong ka bangi ngala ba dong tin jion nong ka bangi nagan ni ka lockdown te to mentangan phai biang she kong yada te ha ka ba yadai bat kani ka CST su thu menta ngamtip hatu ka don em gajing pin kre lada shubo ki weina ki ba ki HIV patients kin yo kem lakum nong imkan men kata ne ki yo kem ya COVID-19 ka don em gajing pin kre na ka department ju phi kumno ban le lani kumno ban aya ka ya ka counseling lani ya ka jing bthai ki bakum kita kat kumba ka yakini ki bala yaki yubrio lani yubrio bala dan bayam ni kunyang HIV ho ni labu kita ki protocol mo long ba ngin ong ba ki haban long aware of this COVID-19 ti kumjuru ngila batay yaki kumno bakin practice ya ka guidance jo ka COVID ti Hendai kumba ka jing kedi jong fi ka ong balada dan shubu kan shubu ti ngidan hi kumi kini gidawai mo kumbala la ya keren ru la dan haka research haka trial kumbila ong doktor ba kini gidawai ERT ki yarap yo kumjuru yo knyang COVID ti nomor ba nomor kidan ki jela ki state ba kidan ba hooj ba dau ERT dawai kilala ban kior mo ya COVID ya knyang COVID ru tang balong hadu kata kampat long syai ken ti nakajing pen create nakaliang jungi hadu mentalong ngimpat hup hiru bandan mo kum iyu tang balong still ngidang song long safe pat ba still we know ba ERT drugs also ula ban pen kot ya knyang COVID kata kadang day tang gajing perkat kempat don kan nu gajing pensisa na WHO ba don ka kyo kan yo COVID-19 day kini giri trial sudah gajing persang sudah ba limba ki ART drugs tu la ban telakam ne sim ngila ba dong la ban arrest la ni ban telakam mo yo ni COVID naman ngi babon ki bar cover la ni ki ba yok kya let's say kum hagitang yu ini gajing tho ba ki don ki ka immune system mo doktor ka baklan bat ki yo ya gajing kya te menta doktor nga kwa ban phai bia shipi
nipet pa ya kani kalat pensap yang ibo COVID-19 te let's say ulong uba shirkai do kata kata ya ka lat jing sapriang ne ka bayan nu jor pat bat u HIV ki don tangkat to kan ki lat ki ba u HIV u sapriang na ubrio sha ubrio te pila man pensyai doktor kendiat ka jing pher jo ka lat sapriang jo kini ki atli PE kum ngan sedang shana u HIV mo HIV kum pitip baro ki kita ki ki routes of transmission ni ong mo rakten pareng te ka teng ka dei hina kini ke syringes lani blood transfusion dan ki beri ki bapang ki kelung mo kena ngi la ibu an ha ki ba yo thalassemia lani ki badan kami ka blood transfusion frequently te kum kitu ki kala ba pli ban yo nang ta ka dan saka naka sexual contact haba PLHIV will have sexual contacts with multiple partners or with partners which kumtakan ka kini ka kala long kala spread ya kani ka diseases na kata ka daw ka kani ka spread through yo HIV kampat kamlong highly infectious so to say kumba kadai na namar HIV kaya na ke body fluids mo kadba kani ka COVID-19 pan PE long tang way brio la ban spread so many kamu deki teng ladang hinyo hapadeng ki si tayo ka nungut utu way brio ba long a carrier can spread the disease. He can come into contact with so many people teng na multiply is more kan teng dan kibrio kiba datip shishala ni kiba kiba shudon hangtu kiba shulong indirect kata ka contact but uru teng kilayo kawan in thousands barok la kan ba kanang ya kapon deh one index carrier one index carrier can infect so many even in thousands ru te kan ni kadai ka wai ka jinglong ka jingman hakabaya dei bat kan ni ka rukom spread jong kini ki arliang jong kini ki arteli ki disease viruses uni pad u kat ba COVID-19 u spread ulong highly infectious u spread more uni u HIV pat kimlong kumta ka spread ka long bet naka behavior naka attitudes jongi lani na karukom imhi ka jongi teng ki bangat pat na through blood transfusion lani ka ika tu pat kayat da kita ki rukom kan through fluids mo fluids te kumta long wala baro artlihi kidai kita ki bangi ong kata ka mo jer keteng virus mo ken kasi la banong kunyang jipang ni kalat sa priang ka pher kuma na ka pro na ka kendra ka jongi ngi jubatay barabor yo ni lengba ka talk aids ka bapiju yo iman manusnem ngi jupin in lengba ka kendra la batay sha wang ni HIV kumno sa priang bat dang persyang hi bante lakam Mbe COVID-19 la sing gila ban subu ka kentien Ramadan ong bayabit bayong kli mo oh la bayong kli iwe la ya bit lut hayeng kumta la sila ban ong kumta tu COVID-19 ulong kenrei hadu kata lada don uwe bayabit te kumta bante la kami ukolong ka ba shirkai hadu kata le haba sendria alani haba ayu kumtu kani ka spread more mo apo ka leer te ki baring mensim ya utu kin kambon kena kata daw long kani ka spread kalong kambon ken kaliang jumpa coronavirus ti doktor kabaya day kumta uni COVID kani bang yu imenta baro ki bri latip ya kata ka social distancing kaba menu la se kata ka kentin ngim pat ju asngo mo kata ka ngile ki bri ngi day ki balong social beings mo ki bang ya don ka jinge day ka imlang ka salang ti menta ka bang yu asngo social distancing ka bang yu asngo ki ki mask ki bang hap bandeng te doktor filaman pensyai kendiat nong pet ki jongi shaphang kan ka social distancing bat ka jing penon kam minot ki mas kata kadai ka wei ka ba don kam hakani ka por buat la teng ka kumbang itip ba kani ka state ka jongi kadai ka wei ka district kadai hapo ka orange zone ba lada iway inong pang in shartes negative no kata kamut ngila kala siya ka green zone but kandon ka laxation hakaliang jong kini ki baro ki bangiya ngirang perking baro siya kata ka lockdown te kani kadai ka way ka bang ako aban ong kay menta ba
ngimdei ban kensting ya uni khunyang jingpang mdei ban kensting hakata karukom da ka yakini ki ek bangi practice menta hakabaya dei bat ka rukom sat yakikti lani deng yaki mas habangi let ki public places lani ki workplace lani shakinu ki jakaba bun bri longi dei hi ban deng yakini ki mas then sakawai pan hakabaya dei bat ka jinglet shulet bun beriu kum tu klem dadan ke jingdan kam ke besisham dei hi kan ban le kum bajule man ki por barabor mentang long ni dei ban nang ha kum nu kal kum fi ong mene kala kan sa change ya karukom em ke jongi ya karukom ya dei ke jongi bat para beriu tang ngimla ban tip ha kanu kedor kan ni ka change kan wan mu nang ni sakhaman te kum takan ye Tikani kajing deng ye kini ki mas ru doktor pila ban penchai kindiat kidon kibri ki baong bandeng ban badan yu jingpang banyada bakan mi ketu jingpang sabane banyada hatu ketu ka mas kala nem banyada lada don hakapo ka public place banyada bau knyang jingpang undrung dasi kibun ma ki jing ki bas thu bakla kibri kata pila ban penchai doktor kindiat ya kata na komentar dei ladang ideng kamdan mo ka yunil dei ladang ideng ya ka mas komentar dei ladang nga long ngidon jing shitom na la dele si bang kli mo ngideng ya kata kamas ba katuka insight kan long ngamnang ban batay ba ni la dam dan samples anyway long pila ban so thu ba itu i light color mo indan shani sha iu bat kani ka bakam kani nga ong tang ya ka triple mas mo ngamla ban batay lo diki ngibun kini ki N95 en hawa kibon jat so kini ka syong mentali kibriu ngala ibun ki deng bet dakin N95 la ni daki triple mas no tangba what ini kini kibriu ki bamda don kam ban trei hapo kum ki frontline workers dan ki asha la ni ki team ki ni ki khat ki village health team mo ki don kam kum ki tu ki jing don kam na mar teng teng la di ki long address ndai kini kibriu ki ba la ban chu te yala di no daki tu ki mas ki belong ordinary ru haba ki lech ki kapat ba and all that ya katarung ngi yakran hi bakala banlong ka ba biang for the at least kin da poi hi yang kin sat no kin beng no kin pen khui no hak takarukom ken long ki washable things mo ndre ban ong pat yakini ki frontline workers ngi kin tu yaki ban hi ayu yaki baki dan kam hi ban wear yaki tu ki mask la ni kin dan kam ki hand sanitizer la ni kin wash ba yala di man baki kin do ban no kan tu kini ki deki don kam ki bangi haban ya kabakam kong sani giri gini ki batray mo ha ki jaka sumar hoi ya ki N95 lani ya kini ki triple mask kadeh ya ki frontline workers ki balong in close contact with the either maybe a carrier a symptomatic person PE menta kumbangi tip menta ki don ki bri ki ban phai na ki wei ki states tikini ki health workers jongi kum ki asha ki you can have let hi ban shim interview ya ki la ni ban look ya ka ek jing long ka jing man ka jong ki ban kin hap shim ha ki to ki checklist ki jong ki no ti kum kini kin ya kan do ba ya ki tu sekidan kam protection mo ni dei hi ban ai ki kan henry ki pat ba teng atharai kin shupenan kam deki ordinary mas ru long kala biang kan kim dei ban ya kani than mo ma kini ki por namo ti ban sumar ko ki ong bahawa da poi hi ki kam ban loj ban sa dei ban kta dak tim dei ban poi hi loj bread kat sa ban lab ban ki khulung gi ban hi ki kta tingim tip ei blas no ha gi mas very te kata ka deki hi kai ka bale asing dei ban sngo shiki pat ba mo timenta ba Wilson nga ko ban pha shi kendiat ni so ko ya kani ka stigma lani kani ka jing pet ben ka jing nyo ben hababara shi katang ya kran cha fang HIV but ni ya kata ka jing nyo ben ya ki brio ki ba mo ki ba don yo ni HIV ni ki ba im but HIV nang ta ko ma phi ong phi tre bha ya kani ka jing ai ki OST lani te ki ba ki ba di yo ki ba penon kam yo drugs but menta ka bom yo kan dai shoot yo drug te kum ta ki haban yo ki OST ne tikani ka stigma kumno phi le ya kani ka stigma la ni ka jing pe nyo ben chu ki brio kani rang dei he ka issue ka ba nginang haban ni kren ba po ka jala ka jungi
langi kerana ka stigma langi kerana ka discrimination ti nakaliang ka office ki jungi hi ke ka ba ngi ele kalong ba ngin persang hi ban a kenja awareness ka bapaka mo laga dei haki jaka sumar laga dei ki paiba laga dei haki ni benta magbobon hi ki stigma lan ki discrimination ki ja bobon ki jaka ka ba ngi expect ba ki bri ki suthu ba tang ba ki ma ni ki stigma ki jaka ki ba le se na ki service delivery point ki buffer te kadai ke ka ba tangna ko office ke jongi ni tangna ki staff jong ki en ki jungi kadi ka ba ba bangin le tingidan kam hi ban ya trainer ka daw ngasutunat ba nakaliang ki NGO nakaliang ko office jungi ngile ban reach out bat kini ki stakeholders ki buffer bat kirang ba snong mga feminine bat ki police bat ki pressure group ki buffer kanang bangila ban ya le ni ban ya le lang kanya kata ka dakawai ka buar bangin ya fight ya kene ka stigma mar ba akta ba ki brio nalo ko to ka jing pang ka bola don nalo ba ka to ka jing stom bola don ka don to ka stigma nang kit susu si ko tu mot akta ba tu brio mentally uru tingi persangi ka bala na kalian ko office lem ka jiselang ba ki department bu fair banyak fight di kene namar habangi phaya o sapang HIV hi ngite bakawai kalat ka ba uni uknyang jingpang spread kadi ke jing pinon kamoy ki IDU users kelani kita ki ba shu inject ta kamut ki ba inject ki hini ki ba ki drug users ki ba inject te kumta handang ngindepet ha kawai kaliang ye ki drug users kadon kani ka jingpet ben namar kumangitip hi kadai kumangila ju yakran barboleng bai ki ye kinu ki chemical dependent person kadai ka disease ka bahaban address ka bahaban nyarap ka bahaban ban pen te menta kum nakaliang juki NGO ki ai ye kini ki free syringe handai pinapet pat nakawai kaliang pat subu menta ye ki bapinya chnong lani ki bak persang mante alakam ya ka jing penon kam ya drugs nakaliang juki tu kamdan kataka lesi ngamtip hagaji kendu jing e juki kaduna ka compassion lesi te kajur ka jing pet ben bat la de kendu ye kini ki drug users ki yo i lani ki shem ye ki kinum kem ye ki banyalam lesi kum sya kamat lani sya kanu ke NGO handai ka banding kong ka bakad kasnong lani kinong pin snong kila mele ki ka ban pin kta pan ban ya ka kta mat yong ye ki kata kadur kila ban bom ban sure ye ki katu kan kata iki psychologically te ha ka ba day ka bakum kane where do you draw the reconciliation lani kumno pi wanra ya ka jinge day ka jinge try bat ki ba try kam snong lani ki volunteers ki persang mante lakam ya ka jing pendon kam ya drugs dagi kena samla snong ka thau bat ngina pet pat nakaliang juga NGO pat ki asam au syringe mo ban pendon kam ya ban kena mungkin la ban pendon kam you drugs ban ya da ya ka spread of HIV te ka bukum kani ka situation ngamtip na ka targeted intervention ka ba phi de pet ka ai ka ba phi le kadi ka subject ka ba bahala nang yakran mo te binswa hapo bing sedang kani ka program ka judon ko to ka por ka ba ngi pan ya sensitize way to locality ki ba fair te hadin ka proper sensitization jagi locality ke fair ka bangisla introduce ya kani ka needle students exchange program te overall rangi page apo shulog ru gimla barang ba 100% na kirang ba snong manik snong kila padiang ini ka program henry ngimla balai aid mar ba larangi phai khamat chini ki jalla ke bajan jungi kumspo mizoram khamtam ko manipur to ki por apos na miswa ka jingkyu jung khang jang HIV ka jingkyu jang ki bloodborne diseases kom ka hep B hep C ka dai lang ba ki needle syringes ka dai lang ba ki sharing of needle syringes tingingim kwa ngelei ba ka jingdi drugs ba ka inject drugs ka kio ba po ka jala ka jungi larangi pej apo ka shillong kani ka khamtam po shillong kani ka capital bo jong ka state ka jungi ti ngin hap hi ban pentrai kami kani ka needle syringe exchange program nama ka de ka program hi ka balai thu da government of India ti ho ngidon ke ji tungkhu teng bagi police ngidon ke ji tungkhu bagi sinong hendai ngile hi bani song na ka por advocacy kam dei tang one time advocacy ka dei on and on la re bagi police teng la don OC hang tu OC la sha transfer no
kini ki NGO je le nakali nga jungi ngele abiang ban sensitize ya ki halo ga jun kam juni program halo ga jun kam jungi bangin ai kini kini strangers ti ngapai ya ba ngapai ang ni la ngapai apo shulong apo jawai apo izenta kala bear fruits ma minta kala don kishnong minta kala don kini ki police station ki fair la da ki encounter cases se bar ki IDU to pun kila phone po ki NGO bon kila phone su NGO sebelum ta fikem IDU minta pimla ban subuh pokok op ibu simit untuk ula ban sofa ula ban yo Victor Wall timot mas nyo kem gum tu kila phone ki NGO ki NGO kan lej ban intervene ban ai dawai ti kadan ka tu ka jetre ka bajan na padeng kini ki key stakeholders ki different stakeholders bar kani ka program mo jingi rei hang tu hang ni kadang dan hi ka jeteng khu ngi teng labat ong ni jongi la laban cross yo tai ulai ni bangim nim cross teng na tai kalian ke laban cross ni ulai ni ba kim ni ban cross ba ngele hi ban pensu thu ya ki Manyo e jing trelang. manyo e jing trelang mar ba kumas ong no la amai la sneng ki center ke jongi ba fair ki don di counselor hoi la don ki ki balang ge ba persang banyara pe ki khna inject drugs khna di drugs ki bobon ki measures ki bangi persang mo banyara pe ki hinrei pitip of ong mine addictions disease which cannot be treated mo kapatang mangila bante lakam ti kadon kami ka jing tre lang ka ba ngin la ban weng gini ki jing e mi ne ka jing di drugs te khubli shibon hoi ni wala ngadang bun gi jing clean dai baka por pat kam sha shuk studio ko jungi ban beteng ye kani ka jing ye kren dai da singin yo banya ya kendu biang ha koi pat ka program doktor ngin nang yo ban ya kren shu kum nung gitip hi bong ni covid-19 umpat le chen menta ngimtip la ngandang day at banay nilay banay ni system ngimtip ring gidang don hangka proses mo te ngikermen hi ba mapiru nakaliang ki ba ay kani ka ba ay ki jing yarap ma ay ki jing sumar hinang yo ban ay kilat ki lenti ki badon bay wala ki jing kermen kan ya ki pat ba mo ha ba ya kendu i ba kum gini ki camp te sa sisien ngai khuble phi doctor Jean Birani ya iba Wilson Darling mat kom ju ri kong yada ria na ka benta ka por ga jong phi bishim benta ha ka program benta ka si tigi parlok ki ba pet na ka ya ka program ro ngai khuble phi but yai minot ban pet ya ka program khnang bangin la ban yo jing men toy na ka te hadu bangin ni sambyang khuble phi baro